দেখিছেনে এইবিলাক গোটেই পানী ডঙা ডঙা বান্ধি গৈছেগৈ। কথা হ'ল মৰ্ণিঙৰ পৰা বৰষুণ দি আছে আৰু এতিয়ালৈ ৰখাৰ নামেই লোৱা নাই। তো হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। তো এতিয়া হৈছে অলমষ্ট 11 বাজিলে, মানে ৰাতিপুৱাৰ ৰ'দৰ পৰা ৰৈ এটা বাইক ৰাইড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি। তো আজি ছানডে, তো সেইবাবে কিন্তু এতিয়াতো বৰষুণজাক ৰখাৰ নামেই লোৱা নাই। তো এতিয়া বাইক ৰাইড কৰাটোতো সম্ভৱ নহয়। তো ভাবিছোঁ কি গাড়ীখন লৈ ওলাই যাওঁ। তো কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাওঁচোন বাৰু। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি দীঘাৰু ৰিজৰ্ট বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি কৈ আৰু আজি ওলালোই। तो बात है क्या ध्यान रखते। चलो 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 मुझे तो देखने का बहुत अच्छा लगाते हैं। एक्साइटिंग हो रहा है। सेटिंग कैसा है ठीक है, चलो देखते हैं। ये सैनिक क्या बोलते हैं? एथनिक हाउस। एथनिक हाउस आप देख सकते हो कितना अच्छा। वाह, नदी के बीच में इस कितना सुंदर झील का किनारे बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है। वाह, झरना का पानी है ना। झरना को पानी तो झरना का है। आवाज भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मच्छी भी दिखाई दे रहा है यार। मच्छी दिखाई दे, देखो देखो वो आगे देखो, छोटी छोटी मच्छी दिखाई दे रहा है। पानी में उतरेगा ऑफ कोर्स, बट मैं पहले कहाँ रखना चीज वगैरह। सुनो सुनो, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये नया बना रहा है शायद कोई। तो আজি আমি পালোহি দীঘাৰু ইক' ৰিজৰ্ট। তেজুৰ টাউন পোৱাৰ অলপ আগতে এই ৰিজৰ্টখন অৱস্থিত। তেজুৰ নোপোৱাৰ আগতে সোঁফালেদি আহিব পাৰে আৰু সোঁফালেদি সোমাই আপোনালোকে 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো এয়াই আৰু এইবিলাক এথেনিক টাইপৰ এইবিলাক হাউচ আৰু অগৰ বনাই থকা হৈছে এইবিলাক। हाँ, मैं तो अंदर जाकर आया। देखो क्या है? वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें, टेंट है लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ का। हाँ, ये देख सकते हो कितना बेम्बू का अच्छा तरह से बनाया। इसमें ना कोई काठ का, मेरा हिसाब से सिर्फ बेम्बू का यूज किया हुआ है। बेम्बू का है ना। पूरे के पूरे बेम्बू का ही लग रहा है। তো এইটো এটা ৰিজৰ্ট টাইপৰ হয় আৰু এইবিলাক ভিলা আৰু এইবিলাক আপোনালোকে থাকিব পাৰিব, আহিব পাৰে। তেজুৰ ওচৰতে আছে এইখন দীঘাৰু ইক' ৰিজৰ্ট আৰু এই কাষতেই এখন কি নদী কয় নাজানো, ওচৰতে বৈ গৈছে। मुझे तो काफी अच्छा लगा यार। अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग प्लेस है, काफी शांत है। और ऐसा लग रहा है कि यार ये जो एक एक विला बनाया देखने के लायक है। लायक है ना। जरूर। तो अगर कोई आना चाहते तो मैं उसको बोलूँगा जरूर आइए यहाँ पर और यहाँ पर विजिट करके जाइए। विजिट करके काफ़ी अच्छा लगेगा, शांत भी है। ठीक है। तो फिर
তো এতিয়ালৈ ইমানেই আৰু কি কৰিব পৰা যায় চাওঁ খানাটো খাম নেকি ইয়াতে Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. 'Cause you can be, you can be, you can be, and I can be everything you want. 'Cause you can be, you can be, you can be, yeah, a submarine. तो पाठक भाई कैसा रहा काफी अच्छा था अच्छा था खाना पीना लंच बहुत अच्छा था फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास दाम भी फर्स्ट क्लास है हाँ वो तो बात सही है रिजॉर्ट में तो ऐसा ही रिजॉर्ट में तो कॉस्टली ऐसे ही खाना मिलता है होता है। सबसे मस्त लगा उसका पॉट पर जो पॉट फ्राई हुआ वो अच्छा लगा और पुलाव भी सही अच्छा था पुलाव भी खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है थैंक यू जयंत भाई तो आज के लिए इतना ही हाँ তো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে পাহাৰত আজি মানে তেজুৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু তেজুৰ পৰা অলপ আগলৈ মানে যোনটো হাউলিয়াং কিবিথু যোৱা ৰাস্তা আৰু সেইটোৰ পৰা অলপ আগলৈ এটা ভিউ পইণ্ট আছে আৰু সেই ভিউ পইণ্টটোলৈ মানে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তো এতিয়া অলৰেডি মানে সময় 4টা বাজিলেই তো যোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব মানে মই অকলে বা আৰু এজন লগৰ অহা হ'লে গ'লোঁ হ'লে কিন্তু এতিয়া ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ তো ইমান ৰিস্ক এটা নলওঁ মানে অলপ ৰাস্তা মানে কনজাষ্টেড তো তেনেকুৱা আৰু এয়া ভিউবিলাক চাওক ধুনীয়া সুন্দৰ আৰু আগলৈ ভিউ পইণ্টটো যদি যাব পৰা হ'লে মানে ভাল ধুনীয়া এটা মানে ভিউ আহিলে হ'লে গোটেই তলৰ তেজুৰ টাউনখন মানে দেখা পায় তো তেনেকুৱা আৰু কথা আজি সম্ভৱ হৈ নুঠিল আকৌ আপোনালোকক কেতিয়াবা আহিম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি ভিডিঅ'টো তো আজি তেজুৰ আপোনালোকক কিছুমান মানে স্পট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যোনসকলে নতুনকৈ আহিছে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল তো শেষলৈ তো সকলোলৈ ধন্যবাদ তো জয় আই অসম Yeah, I saw